Yan mga boss, sold na. C221 Bulldog transmission. Kinuha na, ayan o. Si Boss Jer Puri. Ayan boss, nakabili. Di-deliver na sa Riot. 1, 2, 3. Ano? Hindi may sakay. Bigat yata. May transmission, no? Bulldog transmission number 1. C221. Sold na yan mga boss. Yeah, yan. Kalso, dyan yan kalso. Kalso, wala yung kalso. Opya, pwede na yan. Pwede na yan. Okay, sakay na. Tulak. Ayan, 1, 2, 3. Ayan na mga boss, sasakay na C221. Sold na yan mga boss. Ayan na, pinuha na ni Boss Jer. Nag-Riot. I-deliver na. Oh, tas, dutong. Okay, 1, 2, 3, oh. Oh. Okay. Yan na boss, nasakay na. PM na lang kayo kung may kailangan din kayong makina. Location natin dito sa Angeles City, Barangay Pangpang, Purok 6. Yan na, nasakay na. C221. Tali pa natin. Tali me. Ang tangay gagano. Tali nyo, baka magwala.